तो जहाँ भगवान उपहाव जहाँ आंजनेय प्रभु कंट्रोवर्सी कहे ताको ही मात्र कहीपर ये मनुष्य सार मुझे मुहूर्त कौच गोटे सेकेंड पर कौन हम कहीपर ना ये क्षण भंगुर जीवन को नहीं मुझे कहवाई साहस करी मो साहस करें ना जहाँ से प्रभु ए कंठरे अंतर बस कहबे जो भाई भाव प्रेरणा देवे आपण मान व्यक्त करने व्यतीत मो पाखे अन्य पंथ ही ना तेणु ये भट्ट प्रसंग आपको कहूली मूल्यवान प्रसंग एवं से गोस्वामी तुलसीदास आपको रखते एपटे 4 दिन सेपटे 4 दिन मझे रखी तुम जिते चित्रकूट भगवान नहीं पहुंच जाइए चित्रकूट जावाई वाल्मीकि पचार हे मुनि श्रेष्ठ आप कहतु मुझे कौट रही मुझे कौट अवस्थान करी मुझे 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदाहरण 14 वर्ष राम वनवास 14 वर्ष राम वनवास करने 14 वर्ष कौट अवस्थान करी आपण ही कही दिखाँ जो नवेदन कर श्री रामचंद्र वाल्मीकि हाथी जोड़ ये प्रभु आपण ये दास को परीक्षा कर कहते कौटी कहते आप सर्वत्र विराजमान ब्रह्म भाव सर्वत्र विराजित कीट ठार पतंग पर्यंत जीव ठार ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र दुब ठार दाल पर्यंत आप सबुठार विद्यमान आपंकर अवस्थान सबुठार ये प्रभु ये अर्थम को कहीं परीक्षा कर हाथ जोड़ी देते वाल्मीकि महामुनि प्रभु स्मृतास देखते तथापि श्रेष्ठ आपण कहूँ अपने मुझे कौट रही आप जो कहे से अवस्थान करेंगे वाल्मीकि कहते आप चित्रकूट जाते चित्रकूट हूँ एक मनोरम परिवेश एक प्राकृतिक परिवेश परिपूर्ण से अत्रि अनुसूया अवस्थान कर स्थान अवस्थान करें एवं से स्थान अवस्थान करने प्रभु जाइए गृहक परम मित्र सबल किंतु प्रभुकर परम मित्र प्रभुकर बाल्य सखा विद्या शिक्षा समय से किसी दिन शिक्षा करते प्रभुकर रही जो मर्यादा पुरुषोत्तम भाव अभिहित करुचु 10टा कारण कह समय ना आपण मैंने रामचरित मानस शुणु कि किसी कार्य लगा कार्य लगे रामचरित मानस श्रवण कर रामकर गुण कीर्ति श्रवण कर महत्व कहीं जदि आप कार्य न लगे कि लाभ हे जीवन निरर्थक हो कहीं आज जीवन आज अच्छी कल रहा दुर्लभ नर कलेवर नरक निस्तारण द्वार भागवत कहते ये कलेवर आप पाई ये दुर्लभ नर कलेवर कहीं दुर्लभ से समय थे कहते यही देहरे अच्छा पंच महाभूत कि मर्तव्यम यही देहरे अधिपति अच्छा ये ना आप जो प्रार्थना करते गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्न नकर्तव्यम पंचदेव ये होती पंच महाभूत अधिपति जो 5 महाभूत रहिले कीर्ति आप तेज मरुतव्यम ये 5 अधिपति है किए ना गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर से जदि जो 5 महाभूत शरीर गठन है से कह जाए पिंड ब्रह्मांड पिंड जहाँ ब्रह्मांड से कौन पिंड कौन ब्रह्मांड कौन ना पिंड जो 5 महाभूत रहिले कित आप मर्तव्यम से कित आप मर्तव्यम ए ताबलार अच्छी दृश्य अच्छी ए माइक्रोफोन अच्छी आप हृदय कर सर्वत्र विराजित से कहुए पिंड ब्रह्मांड एक पिंड ब्रह्मांड अलग नहीं से ये शरीर दिव्य कहीं 5 महाभूत रहिले 5 महाभूत अधिपति रहिले व्यतीत प्रति इंद्रिय मान जो शरीर ये रहिले सूर्य ये अग्नि एवं हाथे रहिले इंद्र देवता मान अवस्थान शरीर से दुर्लभ नर कलेवर कहगला भागवत कहते मुझे कहूना आज्ञा दुर्लभ नर कलेवर प्रभु आप कौटे नहांती सर्वत्र विराजमान तेणु आप जातु चित्रकूट अवस्थान करूँ
ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ପୃଷ୍ଠ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂୟା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ, ମହେଶ୍ୱର ଦୁର୍ବାସା ରୂପରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାନ ସେଇଠି ଆପଣ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରକୂଟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁହକ ମିତ୍ର ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପରମ ମିତ୍ର ଗୁହକ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର କରାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଚିତ୍ରକୂଟରେ। ଏବଂ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବନ୍ଧୁ ଗୁହକ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ମୋର ଆମର ପରମ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର ସେ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେବ ଯେ ମୁଁ ଚିତ୍ରକୂଟ ଅବସ୍ଥାନ କଲେଣି ଏବଂ ଗୁହକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସୁମନ୍ତ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଯେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସି ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ପାଣି ଛାଞ୍ଚି ଛୁରୀ ପାଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଛି। କାହିଁକି ନା ରାମ ବିଚ୍ଛେଦରେ ସେ ଦୁଃଖିତ, ସେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ସେ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ। ଏ ଦୁଃଖକୁ ସେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ, ପିତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ସେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଭିଭୂତ, ସେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଉଠିକି କହିଛନ୍ତି ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏପଟେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ 4 ଜଣ ମୋର ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ପଠଉଛି, ସେ ଆପଣ ରଥରେ ନେଇଯିବେ, ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବେ। ଯାହାଫଳରେ 4 ଜଣ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୁହକ ଏବଂ 4 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ଦିନ 2 ପହରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ଯିବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପ୍ରଜାଗଣ ମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ବିଭୂତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ସେ ଆଗରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିବେ ଆମ ଶ୍ରୀରାମ କାହିଁ, ରାମ ଭଗବାନ କାହାନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା କାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ମୋତେ ପଚାରିବି ଦଶରଥ ମହାରାଜ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ନେଇଯିବ 4 ଦିନ ବୁଲେଇ ଆଣିବ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆଣି ଫେରେଇ ଆଣିବ। ଯଦି ରାମ ନ ଫେରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରି ସୀତା ମା କାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ଏବଂ ଯଦି କୌଶଲ୍ୟା ମା ପଚାରିବେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ଆସିଛି, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି କୋଠିକିନା ରାଜପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କୈକେୟୀଙ୍କ କୁଳରେ ଉପଭବନରେ ଥିଲେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ସିଧା ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ଦାସୀକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଦାସୀ କହିଛି ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ କୈକେୟୀଙ୍କ ମହାରାଣୀଙ୍କ କୁଳରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଶଲ୍ୟା ମହାରାଣୀ କୁଳ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଘାତ କଲେ, ତା ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କଲେ, ସୁଖତନ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ କଲେ, ଏଭଳି ଘର ମାଗିଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ପୁରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ପୁରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ନାମ ଭଜନ କରିକି ଏବଂ ସୁମନ୍ତ୍ର ଫେରିଛନ୍ତି 6 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯିବାର 6ଠ ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜୟ କହିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁମନ୍ତ୍ର ପାଟି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନା କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେତା ଫେରିଛି ଦଶରଥଙ୍କର ଏବଂ ପଚାରନ୍ତି ଏ ସୁମନ୍ତ୍ର ମୋ ରାମ ଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛ? ନିରୁତ୍ତର ସୁମନ୍ତ୍ର। ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛ କି? ନିରୁତ୍ତର ସୁମନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ତାପରେ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବୁଝେଇଲି, କେହି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିବା ଦିନଠାରୁ
যেভাবে ভাবে প্রথমে নেলে এবং কোণ কোণ ঘটিগলা বাটে সবু কথা গোটি গোটি করে বর্ণনা করছেন কাহা আগে না দশরথ আগে ଆମ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଫେରିଲେ ନାହିଁ ଓ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଫେରି ନାହିଁ ସେଇଠି ସେ ରାମ 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 କହି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯାହା କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା ସେ ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ସମସ୍ତେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଚାହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରହ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଭକ୍ତ ବିଚ୍ଛେଦ ସହିପାରେନି ଏବଂ ସେଇ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଆଉ 3 ଦିନ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ କେବଳ ନିବାସ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଗବାନ କି द्वारका नाश जीव हे उद्धव तू चली जा ना प्रभु आप जापरि ना ना उद्धव पागलामी करना मु तो चली जा मो समय होगा मो 125 वर्ष वर्षान गणी आ मत डकर आसानी मो स्वभाव प्रत्यावर्तन करी हे उद्धव तू चल जा बदरिका आश्रम एक पाखर आश्रम जो तपस्या प्रकृष्ट क्षेत्र तू से तपस्या कर ना प्रभु मुझे जापरि ना जीवी मत संतक दिंतु से कठो मागी उद्धव प्रभु तार कठो दे से कठो धरी उद्धव चलता बद्रिकाश्रम जाइला तेणु कहवा तात्पर्य तेणु भक्त चाहे भगवान पाइबे गोपी मैंने गोपी मान को छाड़ी छाड़ चल जाते तथा गोपी मान जमुना जल पाखे बसुले जमुना जो स्वरूप आप प्रयागराज जो दी धारा एकाठी देखिए गंगा धार होती धवल वर्णर और जमुना धार होती नील वर्णर कृष्ण रूप में रूपायित होती जमुनार जलराशि तो जमुना जलराशि को चाहिए जिते गोपी मैंने प्रवेशन करते जमुना तीर नयन जुगल भासी श्रीकृष्ण प्रतिच्छवि और जमुना जल से देखुले प्रभुंर प्रतिच्छवि और से कांदुले से विरह सही पारे अनवर्त श्रीकृष्ण को चिंता करते चेतना भर आणुले और श्रीकृष्ण कथा भावुले जहाँफल से भावुले श्रीकृष्ण आम पाखे पाखे अच्छा भक्त चाहे भगवान मोर पाखे पाखे था जो आज शुणी श्रीराम विच्छेद आज हो दशरथ महाराज को तेणु दशरथ महाराज कौन कले ना दशरथ महाराज 6 थर राम कहीकि तनु बा शरीर को त्याग करते शरीर को छाड़ी प्राणवायु उड़ीगला कहा निकट को प्रभु श्रीराम से कौन कले राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुपति विरह राय गय सुरधा श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय देव देव महादेव मन प्रश्न उठो ये 6 थर कहीं राम नाम ने कौन कारण थिला ये स्वाभाविक आम तत्व कहीदेवी 6 थर राम नाम थे तो कहते रही था गोटे थर राम नाम नहीं गले यथेष्ट थे राम नाम ना पुण्य प्राप्त है पाप दूरीभूत हो आप उद्धार पाइबे नारायण नाम को अजामिल कई छो डाकिला थे नारायण थे धरला नारायण पुओ को डकईला कौन है फलाफल ना भगवान विष्णु दूत को पठेदेले विष्णु दूत माने जमदूत को परास्त करी नहीं गले कौटी वैकुंठ धाम को नहीं गले तेणु थे डाक न डाक दशरथ कहीं 6 थर डाकिले प्रथम कारण राम जीवार 6 दिन अतिबाहित होता तेणु से 6 दिन 6 थर राम 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 कहले द्वितीय कारण आम शरीर में 6 ऋतु रही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବ ଚାଲିଯାଏ ଏ ଶରୀର ଶବରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଆମ ପାଇଁ 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ 4 ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼ିରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବାରେ 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ପଡ଼େ ସେ ବାଉଁଶ ହେଉଛି ଶର ରିପୁ ପାଇଁ 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ এই ମନ ଭିତରେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶର ରିପୁ সেই ଶର ରିପୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ সেই ଶର ରିପୁ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦଶରଥ ମହାରାଜ 6 ଥର